This particular sutta we're going to be studying for the next few days is the Maha Parinibbana Sutta. Of course, an extremely popular and important sutta. And because it's so popular, it has so many correspondences. This is a list. I don't know if you can even read it, but this is all of the passages and suttas that's been identified as being corresponding to the Maha Parinibbana Sutta in the various languages. Jadi yang nanti kita akan pelajari Maha Parinibbana Sutta itu sangat populer dan sangat penting sehingga kita bisa menemukan banyak sekali yang mengutip tentang ini. Kalau bisa dibaca itu ada banyak sekali. Jadi bukan cuma satu. And so you can see, I'm not going to go through all of these obviously, but just you can see at the top there's a number about 1, 2, 3, 4, 5 Chinese parallels. So 5 translations of the Maha Parinibbana Sutta found in the Chinese Tripitaka. Jadi ada, kalau saya nggak tahu, Bante bilang Bante nggak tahu kalian yang di belakang bisa melihat nggak, tapi kalau dilihat yang paling atas untuk satu terjemahan Maha Parinibbana Sutta sudah ditemukan 5 yang diterjemahkan lagi dalam bahasa Chinese. 5. In addition to that, we have some fragments in Gandhari, which is one of the languages of Northwest India. Ada lagi dalam bahasa Bengali, yaitu bahasa India di daerah barat India. And we have a whole series of passages where the Maha Parinibbana Sutta has parallels in Pali itself. That means that part of the Maha Parinibbana Sutta is found somewhere else in the Pali canon. Jadi ada juga Maha Parinibbana Sutta yang juga ditranslate lagi, diterjemahkan dalam bahasa Pali tapi di tempat lain. And in addition to that, you can see at the bottom a whole series of Sanskrit parallels. Jadi ada juga paralelnya dalam Sanskrit itu di bawah banyak sekali. And some of these are reasonably complete and others are just fragments. Ada beberapa yang sudah lengkap dan ada beberapa yang masih dalam bentuk pecahan-pecahan. Now, from this table, it seems that there's no Tibetan parallels, but I think that's likely to be a mistake, and I think it's very likely that there are Tibetan parallels. Dalam teks yang ini kayaknya nggak tampak ada terjemahan yang dalam Tibetan, tapi kemungkinan itu nggak benar karena pasti mestinya ada karena itu penting. In any case, I'm not going to, over these next few days, I'm not going to attempt to do a detailed comparative study. I mean, that would obviously take a long time, right? And these things get very complicated very quickly, yeah? Because each one is slightly different in different ways. But I just want you to understand, the main purpose of showing you this is so that you can understand that when we're reading these scriptures, it's not just something that belongs to the Theravada school. It's not just a Pali sutta. It's a Buddhist sutta. It's something which belongs to all Buddhists. Jadi kata Bante penting untuk diingat bahwa pada saat nanti Bante membabarkan ini, nggak perlu detail, nggak akan secara terinci ya, karena kalau terinci itu perlu waktu yang sangat lama dan akan sedikit complicated, akan sangat kompleks sekali karena perbedaan yang satu sama yang lainnya itu hanya berbeda sedikit. Jadi Bante membabarkan ini nih, mengasih lihat begitu banyaknya supaya kita ingat bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengasih tahu bahwa Maha Parinibbana Sutta itu bukan cuma miliknya Theravada, tapi dia juga ada di sutta-sutta yang lainnya. Jadi bukan eksklusif untuk Theravada. Okay, so that's the introduction. Now I've been talking for a lot about a lot of theory. Now we're going to start looking at the sutta itself. But before we do that, I want to just hand it over to you to see if there's any questions about what I've talked about so far. Jadi tadi Bante hanya memberikan sedikit pendahuluan. Nah sebelum kita akan meneruskannya dan melihat lebih lanjut kepada sutanya, Bante menanyakan apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bante tentang yang tadi barusan Bante ajar. Okay, if we come back to that page, Tibetan translations. The Tibetan translations of the early scriptures is very incomplete. Yeah, they only have maybe about 24 suttas from the early period of Buddhism. That's out of several thousand. Okay. Yeah. In the Tibetan canon, most of the material in the Tibetan canon starts from the
from the late Abhidhamma period. So it starts from about 400 or 500 years after the Buddha passed away. Is where you find the earliest texts in the Tibetan canon, mostly. A few things from earlier, but mostly that's where it comes from. Yeah. Jadi saya terjemahin tadi ibunya menanya apakah translation dari yang teks Tibetan itu komplit atau hanya sebagian. Terus Bante jawab terjemahan yang Tibetan itu yang awal-awal tuh kebanyakan tidak lengkap. Hanya sekitar 2 lusin, 2 dozen sutta ya, dari beberapa ribu. Hanya ada dua lusin dari beberapa ribu, dan kebanyakan itu mulainya dari yang late Abhidhamma, jadi akhir-akhir yang Abhidhamma, jadi sekitar 400 sampai 500 tahun setelah Buddha Parinibbana, hanya sedikit yang dari awal-awal. Yes. Okay, so do these texts include the Mahayana and Tantrayana texts? No, they don't. I was thinking of including those, but I didn't want to make it too complicated. Essentially, if we come back to this timeline, you can see the Abhidhammas compiled from about 200 to 400. That's the canonical Abhidhamma. Okay, I'm talking about here is the text included in the Abhidhamma Pitaka. Mahayana texts are usually dated from around the end of that period, so from about 400 years after the Buddha, the very earliest Mahayana scriptures. But most of the Mahayana scriptures appeared quite a bit later than that, maybe 600, 700, 800 years after the Buddha. The Tantrayana texts even later still, so most of the Tantrayana texts would be at least 1,000 years after the Buddha. Jadi tadi pertanyaannya dari audience adalah apakah yang dibahas di sini termasuk sutta yang ada di Mahayana dan Tantrayana. Bante bilang tidak. Jadi yang Bante bahas di sini terutama yang dari Pali Kanon. Karena tadinya Bante mau memasukkan hal tersebut, cuman Bante takut nanti terlalu kompleks. Bante hanya memberikan kilasan bahwa sutra yang ada di Mahayana itu kebanyakan adalah usianya sekitar yang paling awal, paling pertama itu sekitar 400 tahun setelah Buddha Parinibbana yang paling awal. Kebanyakan sekitar tahun 700 sampai 800 tahun setelah Buddha Parinibbana. Tantrayana malah lebih jauh lagi, sekitar 1000 tahun setelah Buddha Parinibbana. So I think it's important to understand this and to for me, you know, obviously for me and my practice and my understanding of Dhamma, the most important thing is to understand what it is that the Buddha taught. Jadi Bante mengingatkan ini sangat penting untuk mengetahui hal ini. Jadi minimal buat Bante sendiri waktu Bante melakukan praktek Dhamma, karena sebenarnya ingin tahu apa sih yang sebenarnya Buddha ajarkan saat itu. But that doesn't mean to say that all of those scriptures compiled in later times are, you know, there's something wrong with them or that they're worthless. What it means is that those is how we see them, that those scriptures are the way that countless generations of meditators, scholars, practitioners have seen the Dhamma and have explained it and articulated the Dhamma. And so we get to benefit from all of their wisdom as well. Jadi ini nggak berarti bahwa teks-teks yang lainnya itu tidak ada harganya. Apa yang sebenarnya kita perlu ngambil esensinya adalah bahwa selama banyak generasi, banyak orang, banyak praktisi, meditasi, banyak guru-guru itu sudah memberikan apa yang mereka kecap dari Dhamma dan mempas, istilahnya mengasih ke kita kebijaksanaan yang mereka dapatkan. So any more questions? Ada pertanyaan lagi? You know, later in the Maha Parinibbana Sutta, as on the Buddha's deathbed, he asks the monks if they have any questions, and then they're all silent, and he says, "Well, okay, if everyone's too silent, then let a friend tell a friend." So if you're too shy to speak, then you can whisper to your friend and get them to ask for you.
Jadi kata Bante ini sama nih, nggak ada yang nanya, sama seperti di Maha Parinibbana Sutta, Sang Buddha juga pada saat di tidurnya, pada saat di deathbednya, jadi di ranjang tempat beliau meninggal, itu nanya kepada para biku, ada nggak yang mau ditanyakan? Mereka nggak ada yang mau nanya semuanya, sehingga pada saat itu Buddha mengatakan, kalau gitu biarkan seorang teman memberitahu teman yang lainnya, let a friend tell a friend. Jadi kata Bante, sekarang kalau Anda semua malu bertanya, kasih tahu teman Anda untuk menanyakan pertanyaannya. Astonishing that there's no Dharma talk in the Buddhist community. No studying the suttas, no learning the suttas. Actually, as a younger generation, we found that in order to find the Tripitaka in our native language is really difficult. For example, for my case, I have to find all the way just to find the English text, just to have the complete compilation. But for common people, that's why I'm using comparative study of the Christianity, right? The Christianity start to boom when there's a printing. Then when they start printing, when everyone accessible to that. For Buddhism, somehow, I don't know what's going on, but somehow there's no such thing called printing and spreading around to the Buddhist followers. As such, even for the younger generation, most of us are pretty blind about the teaching, you see. Yeah. That's why I think the access of information is very important, but hopefully at the same time it also poses a dilemma in the globalization, because I'm not sure about the previous practitioner thinking, or probably they think that it's supposed to be exclusively for the monastery orders to learn that, in such that, but in the order right now everyone can access that. Hopefully there's a revival of the Buddhism. This just my input. So. Thank you, and that's some very, very relevant points, and I agree completely. I think that translation is an important issue, and I encourage you, if you have a mobile phone, I have an Android phone, and I had a look on the App Store for Bible apps. Of course, there's hundreds of Bible apps, and they're really good. You can download them, you can read in hundreds of languages. You can share your reading. You can read with people on the other side of the world and discuss your things, and you can get all the information about it. And then if you look at the Sutta apps, there's almost nothing. One or two things, almost nothing. And as you say, even in English, we can't find online a complete translation of the Pali Canon. Yeah? Much less any of these other scriptures. None of the Agamas have ever been translated into English. None of these Sanskrit texts have ever been translated into English. None of these actually some of the Tibetan texts have been translated, but only in academic translations. Jadi Bante setuju dengan yang tadi dikatakan oleh salah satu audiens. Jadi tadi audiensnya bilang bahwa sulit kalau yang Bible kan gampang, kalau mau kita yang agama Buddha mau belajar sutta itu susah sekali nyari artikelnya, apalagi dalam bahasa Indonesia. Untuk yang dalam bahasa Inggris aja susah banget nyarinya. Kalau orang yang agamanya Kristen, mereka sempat maju karena semuanya tercetak dalam printing ya, dalam cetak. Kalau kita ini susah sekali, dan Bante setuju. Jadi problem kita pertama adalah masalahnya adalah translation, terjemahan, sulit sekali menemukan terjemahan. Jadi kalau kita lihat mobile phone yang punya mobile phone kan ada banyak aplikasi. Kalau aplikasi tentang Bible, Alkitab itu banyak sekali, ratusan bahkan. Tapi kalau kita nyari tentang sutta itu hampir tidak ada. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris saja kalau kita nyari online ya lewat internet, itu complete translation juga yang terjemahan yang lengkap juga sulit ditemukan. Apalagi yang Chinese agama itu sama sekali tidak ada terjemahannya. Yang Sanskrit text juga itu sama sekali tidak ada terjemahannya. Yang Tibetan ada beberapa yang diterjemahkan, tapi itu pun hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. So I could go on with this theme for quite some time, but anyway, we should probably leave it there. Thank you. Any more questions? Ada pertanyaan lainnya? Okay, sure. Yakin? You will get time to ask afterwards, so don't worry. Ada waktu untuk nanya nanti. Okay, so let's start with the sutta. Jadi kita mulai dengan sutta. Thus have I heard. Once the Blessed One dwelt at Rajagaha on the hill called the Vulture's Peak.
At that time, the king of Magadha, Ajatasattu, the son of the Videhi queen, desired to wage war against the Vajjis. He spoke in this fashion: "These Vajjis, powerful and glorious as they are, I shall annihilate them. I shall make them perish. I shall utterly destroy them." Jadi beginilah yang saya dengar. Suatu ketika Sang Bagawa ketika tinggal di Raja Gaha di sebuah bukit. Kalau ini saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa. Vulture peak itu puncak ya. Vulture itu yang kayak pemangsa. Apa? Mana? Burung nazar. Jakuta. Gijakuta. What's the name? Puncak Gunung Gijakuta, Lingjiusan. Jakuta. Oke. Maaf, saya pengetahuannya tentang Dhamma masih cetek banget. Terus pada saat itu Raja Magadha, Ajatasattu, anak dari Ratu Videhi, berkeinginan untuk memulai perang kepada orang-orang Waji nih, terhadap orang-orang Waji. Dia berbicara dengan cara seperti ini. Orang-orang Waji ini memang sangat kuat, sangat mereka glorious megah begitu. Tetapi walaupun mereka seperti itu, saya akan binasakan mereka, saya akan membuat mereka musnah, saya akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Okay. Yes. And Ajatasattu, the king of Magadha, addressed his chief minister, the Brahman Vasakara, saying, "Come, Brahman, go to the Blessed One, pay homage in my name at his feet, wish him good health, strength, ease, vigor and comfort, and speak thus: O Lord, O Bhante, Ajatasattu, the king of Magadha, desires to wage war against the Vajjis. He's spoken in this fashion: These Vajjis, powerful and glorious as they are, I shall annihilate them, I shall make them perish, I shall utterly destroy them. And whatever the Blessed One should answer you, keep it well in mind and inform me, for Tathagatas do not speak falsely." Dan Ajatasattu, Raja Magadha, mengatakan hal ini kepada menteri utamanya, Brahma Wasakara, mengatakan, "Mari Brahma, pergilah kepada Sang Bagawa, berilah hormat kepada beliau atas nama saya di kaki beliau. Katakan saya mengharapkan beliau selalu sehat, punya kekuatan, selalu diberi kemudahan, segar bugar, nyaman, dan katakan seperti ini: Oh Sang Bagawa, saya Ajatasattu, raja dari Magadha, ingin melakukan perang terhadap orang-orang Waji. Dan katakan seperti ini: orang-orang Waji ini begitu kuat, begitu megah seperti itu. Walaupun demikian, saya akan memusnahkan mereka, menghancurkan mereka sampai mereka hancur sepenuhnya. Dan apapun yang Sang Bagawa katakan kepada Anda sebagai jawaban, ingatlah itu di pikiran Anda dan katakan kepada saya, karena Tathagata tidak pernah berbicara palsu, kebohongan. So let me just say, what a fantastic opening for this sutta. Jadi ini adalah awal membuka sutta, caranya begini hebat ya. Sutta itu dibuka dengan ini. I mean, you've got this king who's violent and out of control, and he's just going to invade this other country. He's not for any particular reason other than he wants to invade them. Oh, what shall I do now? Oh, I'll ask the Buddha for his opinion, see what he thinks. Jadi kita lihat pada saat sutta ini dibuka, ada satu raja yang benar-benar kejam, jadi nggak ada alasan apapun. Dia benar-benar ingin menjajah wilayah lainnya dan tidak ada alasan apa-apa, cuma pengen menjajah aja. Dan dia ingin menanyakan opini, pendapat dari Sang Buddha. Bagaimana pendapat Sang Buddha kalau saya mau menjajah? So this opening this scripture locates the Buddha's life very, very firmly in the political and cultural changes that were happening in India at the time. Jadi pembukaan daripada sutta ini benar-benar menempatkan kita dalam posisi melihat bahwa ada ada budaya politik di India pada saat itu juga. Ajatasattu, if you're familiar with the history, he was the king of Magadha, which was one of the most powerful kingdoms in India at the time. Kalau kita ingat sejarahnya Ajatasattu pada saat itu adalah satu kerajaan di Magadha itu adalah kerajaan yang paling kuat pada saat tersebut. And he had come to the throne by murdering his father. Dan dia menjadi raja dengan membunuh ayahnya. And even though afterwards he had expressed remorse and asked for forgiveness for that deed, well, it still seems he hadn't completely reformed himself.
Jadi walaupun dia telah menyesali perbuatannya membunuh ayahnya, tapi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya dia belum berubah karena sifat kejamnya itu masih ada. In India at the time, there was a number of smallish or medium-sized kingdoms and republics which were competing for influence and resources and so on. Jadi pada zaman tersebut di India juga banyak kerajaan yang besarnya mungkin tidak sebesar Magadha, jadi hanya medium, sedang-sedang lah gitu, yang juga berkompetisi. And here we see Ajatasattu announcing his plan of expansion. That plan of expansion was ultimately to end up with the empire of King Ashoka 150 years later, covering almost all of modern India, and which was the greatest empire in the world at the time. Jadi pada saat itu kita bisa lihat keinginan beliau untuk mengekspansi wilayahnya ya. Dan ini nanti berikutnya itu akan kita lihat bahwa ini ekspansinya ini akhirnya dilakukan oleh Raja Asoka yang nanti akan menjadi kerajaan terbesar di wilayah India. And so the Buddha is placed in a very delicate situation, isn't he? Jadi pada saat itu Buddha ditempatkan pada posisi yang sangat kritis ya. Right? I mean, what do you say? Apa yang dikatakan Sang Buddha pada saat itu kalau ditanya? How do you deal with that? I mean, if he says, "Don't, it's wrong. You don't be a bad, evil, nasty, violent king and invade," what's he going to do? Jadi pada saat itu bisa dibayangkan apakah sangat sulit bagi Buddha mungkin kalau mengatakan jangan menjadi raja yang jahat, jangan melakukan ini. Jadi apa yang akan dilakukan Buddha pada saat itu? So this for me is one of the things that I really love about the suttas is that you get to see the Buddha in all kinds of quite difficult situations where he's really put on the spot. Jadi ini yang Bante sukai dari membaca tentang sutta karena kita bisa lihat pada saat itu Buddha sering ditempatkan pada posisi yang sangat tidak nyaman, pada posisi yang kritis, benar-benar posisi terpojok istilahnya. So let's see how he responded. Jadi kita lihat Buddha bagaimana meresponnya. Okay, so then the Brahman Vasakkara, having assented to King Ajatasattu, ordered a large number of magnificent carriages to be made ready. He mounted one himself, accompanied by the rest. He drove out to Rajagaha, towards the Vulture's Peak. He went by carriage as far as the carriage could go, and then dismounting, he approached the Blessed One on foot. So, of course, as a word of explanation, has anybody here been on pilgrimage to the holy sites in India? Ada yang pernah pergi ke India enggak, ke tempat-tempat tanah yang suci di India? Anyone been? A few people Ada. have been? And you've been to the Vulture's Peak? Yeah? So you know that it's quite a tall hill. So Vasakkara would have driven up to the bottom of the foothill there, and then as far as the carriages could go, then he would have had to dismount so he could walk up the rest. Jadi dijawab very well saya, baiklah Raja, katanya Brahma Vasakkara. Terus kemudian kepada Raja Magadha Ajatasattu, kemudian dia menyuruh beberapa kereta kencana ya untuk dibuat, dan dia naik ke salah satunya ditemani oleh beberapa, kemudian pergi dari Rajagaha ke Vulture's Peak. Kemudian dia pergi dengan kereta kuda tersebut sampai batas yang bisa dilakukan oleh kereta tersebut. Kemudian dia harus turun dan mendekati Sang Bagawa lewat kaki. Katanya Ajahn, ada yang pernah pergi nggak ke India? Karena Vulture's Peak ini adalah bukit yang cukup tinggi, sehingga kereta tersebut hanya bisa nyampe di bagian bawah dari bukit, dan perjalanan dari bawah ke atas harus dilakukan dengan kaki, jalan kaki. And after exchanging courteous greetings with the Blessed One, together with many pleasant words, he sat down at one side and spoke to the Buddha. Venerable Gautama, Ajatasattu, the king of Magadha, pays homage at the feet of the Venerable Gautama and wishes him good health, strength, ease, vigor, and comfort. He wishes to wage war against the Vajjis, and he's spoken in this fashion. These Vajjis, powerful and glorious as they are, I shall annihilate them, I shall make them perish, I shall utterly destroy them. Jadi kemudian setelah berbahasa basi ya dengan bahasa yang sopan, memberikan salam kepada Sang Bagawa dengan kata-kata yang emang enakan didengar, kemudian dia duduk di sebelahnya Sang Bagawa, di salah satu sisi Sang Bagawa, dan mengatakan kepada Sang Bagawa, yang mulia Gautama, Ajatasattu, raja dari Magadha, memberi hormat di kaki
Gotama yang mulia, dan mengharapkan bahwa Anda selalu sehat, kuat, diberi kemudahan, segar bugar dan kenyamanan. Beliau si sang raja ini ingin untuk melakukan peperangan, menyerang kelompok Waji, dan dia berkata dengan cara ini, para kaum Waji ini walaupun kuat dan megah seperti mereka, tapi saya akan membinasakan mereka, memusnahkan sampai mereka hancur sama sekali. At that time, the Venerable Ananda was standing behind the Blessed One, fanning him, and the Blessed One addressed Venerable Ananda thus: "What have you heard, Ananda? Do the Vajis have frequent gatherings, and are their meetings well attended?" Ananda replied, "I have heard, Lord, that this is so. So long, Ananda, as this is the case, the growth of the Vajis is to be expected, and not their decline." Pada saat tersebut, Yang Mulia Ananda berdiri di belakang Sang Bagawa sedang mengipasi beliau. Kemudian Sang Bagawa mengatakan hal ini kepada Yang Mulia Ananda. Jadi, Ananda, apa yang telah Anda dengar? Apakah kaum Waji ini melakukan pertemuan dengan sering? Apakah pertemuan mereka selalu dihadiri oleh banyak orang? Kemudian Ananda menjawab, yang saya dengar demikianlah Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa menjawab, jika demikian adanya, maka hanya pertumbuhan, hanya perkembangan yang akan terjadi pada kaum Waji, bukan kemerosotan. And the Buddha went on, "What have you heard, Ananda? Do the Vajis assemble and disperse peacefully and attend to their affairs in concord?" "I've heard, Lord, that they do. So long, Ananda, as this is the case, the growth of the Vajis is to be expected, not their decline." Dan apa yang kamu dengar, Ananda? Apakah kaum Waji ini berkumpul dan berpisah dengan cara yang damai dan mengatasi masalahnya sesuai dengan cara yang benar? Kemudian Ananda menjawab, demikianlah yang saya dengar, Sang Bagawa, mereka melakukan demikian rupa. Kemudian Sang Bagawa menjawab, jika demikian adanya, maka hanya perkembangan atau kemajuan yang akan terjadi pada kaum Waji, bukan kemerosotan. And similarly, do the Vajis neither enact new decrees, new laws, nor abolish existing laws, but proceed in accordance with their ancient constitutions? I have heard, Lord, that they do. Kemudian Sang Bagawa bertanya lagi, apa yang telah Anda dengar, Ananda? Apakah kaum Waji ini tidak pernah menerapkan peraturan-peraturan baru atau memusnahkan peraturan-peraturan lama, tetapi selalu melakukan semuanya sesuai dengan konstitusi yang ada dari zaman dulu? Kemudian Ananda menjawab, demikianlah yang telah saya dengar. Similarly, do the Vajis show respect, honor, esteem, and veneration towards their elders and think it worthwhile to listen to them? Demikian juga Sang Bagawa menanyakan kepada Ananda, apakah kelompok Waji, kaum Waji ini menunjukkan penghormatan honor, menghargai semuanya yang lebih tua dari mereka dan menganggap bahwa sangat penting untuk mendengarkan orang-orang yang tua-tua tersebut. Kemudian Ananda menjawab, iya demikian. Do the Vajis refrain from abducting women and maidens of good families and from detaining them? Dan Sang Bagawa juga menanyakan kepada Ananda, apakah kaum Waji ini juga tidak pernah mengambil wanita ataupun gadis-gadis dari keluarga yang baik-baik dan tidak pernah menahan mereka? Kemudian Ananda menjawab, demikian adanya. And this particular one, I think, calls for a little bit of comment. In a way, it seems almost obvious that that's a kind of a standard of decent or civilized behavior, but in the ancient world that wasn't always the case. Jadi ini perlu untuk dikomentari sebentar, kenapa hal tersebut penting, karena mungkin kalau zaman sekarang abduksi wanita, mengambil wanita ini mungkin hal sesuatu yang udah dianggap nggak lazim ya, dianggap pelanggaran, tapi pada zaman tersebut tidak demikian adanya. And in many cases, you see, it seemed to be almost like considered to be the right of the conqueror, that they would go into the village or town that they conquered, and then they could just abduct the women of the village and take them off and make them into their concubines or whatever. Jadi pada zaman tersebut praktis seperti ini, jadi orang misalnya ada satu kerajaan yang menyerang wilayah lainnya, biasanya kalau dia udah menguasai daerah tersebut, sangat sering wanita-wanitanya diambil, dijadikan selir atau dijadikan budak.
So the Buddha here is perhaps one of the first people in history to be supporting legislation for the protection of women's rights. Jadi Sang Buddha ini mungkin merupakan orang pertama yang paling awal untuk melakukan proteksi ya terhadap kaum wanita. And I mean, it's a bit sad really to think about how 2,500 years later there's still so many places in the world where women still need protection from rape and violence and abduction and so on. Jadi sangat sedih sekali kalau kita merefleksi bahwa 2.500 tahun sesudah zaman Sang Buddha tersebut di dunia masih terjadi hal-hal seperti itu di mana wanita diperlakukan dengan tidak layak. Do the Vajis show respect, honor, esteem and veneration towards their shrines, both those within the city and those outside it, and do not deprive them of the due offerings as given and made to them formally? So this is referring to the just kind of like the ordinary shrines which you'd have in nature. In India you have like say around different holy trees or sacred spaces that they would have an outdoor temple or shrine, and they would go and they would make offerings and do ceremonies there. Jadi di sini Sang Bhagawa menanyakan kepada Ananda apakah kaum Waji menunjukkan penghormatan, memberikan menghargai dan melakukan pemujaan di tempat pemujaan-pemujaan baik dalam kota maupun di luar, dan tidak pernah mengambil persembahan yang mestinya memang mereka terima secara formal. Jadi shrine itu tempat pemujaan, mungkin kalau di kita ada apa enggak kata Bante, misalnya di pohon-pohon gitu, pokoknya di luar tempat pemujaan, mungkin maybe in Bali they have. In Bali, probably similar, in Bali, yeah. You still have in India all over the place. Not in most Indonesia, they don't? No? I don't know in most, because I haven't traveled that much in Indonesia. Do you find in Indonesia, in the villages and so on, do they have the tree shrines and things like that? Bante nanya di tempat lain di Indonesia selain di Bali ada nggak pemujaan-pemujaan di pohon misalnya? They have, yeah. Okay, so the next one. Do the Vajis duly protect and guard the Arahants so that those Arahants who have not yet come to the realm might do so, and those who have already come might live there in peace? Sang Bhagawa juga menanyakan kepada Ananda, apakah kaum Waji ini melakukan perlindungan dan menjaga para Arahat sehingga mereka yang tidak datang kepada alam tersebut bisa melakukannya, dan jika mereka sudah datang mereka bisa tinggal di alam tersebut dalam kedamaian.